الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما أعطيت ولا ينفع جل منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفي يا شفي يا لطيف يا كافي يا حفي يا الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله لا إله إلا 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 الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله إن شاء الله تعالى الله كرم من الآمنين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. نعم برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabil kiram syai'ulillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu bil huda wal haqqi ala nasi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra al-akhirah min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqaza ahlahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya dan busan-busannya kembali kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah yang telah kembali memberikan rahmat, anugerah, limpahan taufik serta hidayah dan keafiatan sehingga kita dapat kembali berkumpul bersilaturahmi dengan niat dan tujuan, yakni sama-sama kita kembali menunaikan keparduan kita, yaitu salat subuh. Alhamdulillah dapat kita laksanakan secara berjamaah, kemudian dilanjutkan sama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan agama. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada keharibaan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad beserta keluarganya, kerabat, zuriat, sahabat dan pengikut yang setia mengikut jejak langkah sidin hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah keluarga rahimakumullah, sudah menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan ibadah, apalagi di 10 akhir di bulan Ramadan. Artinya terlebih-lebih lagi Rasulullah mengerjakan ibadah itu di akhir bulan Ramadan. Ini diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal asyra, apabila mendekati daripada yaitu bulan Ramadan di 10 al-asra al-akhirah, daripada 10 akhir di bulan Ramadan, sadda mi'zarahu, maka Rasulullah menyingsingkan sarungnya, artinya bilang hampir kada beguringan sidin di 10 akhir di bulan Ramadan. Wa ahya lailahu, dan menghidupkan malamnya. Wa aikaza ahlahu, dan kemudian membangunkan keluarganya. Kenapa sedemikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih giat beribadah di akhir atau 10 akhir daripada bulan Ramadan? Karena ada satu malam yang diistimewakan oleh Allah Ta'ala, yaitu malam Lailatul Qadar. Apabila kita di malam Lailatul Qadar itu bertepatan beramal beribadah, niat dengan membesarkan menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita melebihi daripada 1000 bulan. Dan malam Lailatul Qadar itu rahasia Allah, di mana dan malam apa turunnya. Memang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, carilah malam Lailatul Qadar itu di hari-hari yang ganjil. Nah, jadi di 10 akhir daripada bulan Ramadan cari malam nang ganjil, seperti malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi kalau kita niat untuk membesarkan menghidupkan malam Lailatul Qadar di malam yang ganjil mulai 21 sampai 29, maka insya Allah kita bertemuan dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi melebihi daripada 1000 bulan, 81 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Adapun perkataan daripada ulama-ulama kita dan hasil pengalaman sidin seperti aulia Allah, yaitu Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari ataupun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ujar sidin, aku kada luput saben tahun itu di bulan Ramadan, akhir di bulan Ramadan itu kada pernah luput daripada malam Lailatul Qadar. Artinya saben tahun sidin dituruni oleh Lailatul Qadar.
Ujar Sidin, hasil pengalamanku itu apabila hidupnya itu malam Senin, maka turun Lailatul Qadar, maka itu insya Allah 21. Itu hidupnya malam Senin. Bila inya hidupnya itu malam Selasa dan malam Jumat, samalah malam Selasa lawan malam Jumat, maka ujar Sidin itu turun Lailatul Qadar hidupnya 27. Nah, dan kemudian lagi malam hidup sehari itu malam Kamis. Nah, kita nih malam Kamis lah hidupnya. Nah, jadi bila inya hidupnya di malam Kamis, maka turun Lailatul Qadar itu 25. Nah, jadi malam Kamis insya Allah 25. Apabila malam Sabtu, nah jadi apabila itu malam Sabtu, maka hidupnya 23. Bila inya malam Ahad atau malam Minggu ataupun 2 malam, yaitu malam Arba, malam Minggu itu sama dengan malam Arba hitungannya hidupnya, itu turun Lailatul Qadar 29. Nah, ini hasil pengalaman dari aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sultan Aulia Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan daripada yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, jadi ini hasil pengalaman Sidin. Cuma mun hendak kita itu insya Allah pasti bertemuan turunnya malam Lailatul Qadar, maka carilah malam-malam nang ganjil tadi. Jadi 23 kita beramaliyah, artinya menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian 23, 25, 27 sampai akhir 29. Maka insya Allah kita akan artinya bertepatan, yaitu malam Lailatul Qadar itu kita akan menemui daripadanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah keluarga rahimakumullah. Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menanyakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa nang ku amalakan ku baca malam Lailatul Qadar?" Nah, maka Rasulullah menjawab bersabda, ujar Sidin, baca oleh engkau untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, jadi ulama-ulama kita itu menyuruhakan sebanyak 200 kali. Jadi membacanya itu sebanyak 200 kali. Kemudian lagi setelah selesai 200 kali Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kemudian nang kedua baca kaina la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 200 kali juga. Nah, jadi belain sedikit lawan kita wirid panjang lih, itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan wirid kita ambil yang subuh sampai yang maghrib lih. Nah, tapi kalau tadi imbah artinya dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun, itu belainnya di ujungnya wa huwa hayyun daimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu artinya dibaca 200 kali. Kemudian yang ketiga lagi, ulama kita menyuruh dengan artinya berdasarkan hadis-hadis Rasulullah, lalu kemudian dibaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim sebanyak 200 kali. Nah, kemudian setelah selesai 200 kali baca istighfar,
Jadi istighfar itu sekurang-kurangnya astaghfirullah. Anak disampai wa atubu ilaih, bagusnya kita. Nah, jadi istighfar astaghfirullah sebanyak 200 kali. Kemudian lagi setelah selesai astaghfirullah 200 kali, kemudian baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu, salawat nama manakah itu baik saja kita Allahumma sholli ala Muhammad misalnya sekurang-kurangnya. Nah, jadi anak Sayyidina bagus juga, anak tabil umi misalnya. Nah, jadi salawat atas Nabi sebanyak artinya yaitu 400 kali. Nah, jadi itu apa ngarnya setelah selesai masih aja waktu kita, maka sunat kada guring untuk menjaga malam Lailatul Qadar itu pada ketika ma'amaliyahi tadi. Nah, jadi apabila inya masih aja waktu ada, maka perbanyaklah artinya daripada salawat atas Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah artinya daripada yaitu keterangan kita mencari malam Lailatul Qadar. Nah, jadi hendak ditambahi misalnya membaca Al-Quran, bagus ya kita memperbanyak salawat atas Nabi tadi. Nah, adapun artinya salat, memang artinya ini dari kalangan ulama kita, bukan hadis lah. Artinya salat 4 rakaat daripada salat Lailatul Qadar. Nah, jadi dikerjakan bagus saja juga. Usalli Lailatul Qadri raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi 2 rakaat itu salam, 4 rakaat. Jadi ayatnya inna apa setelah suratul Fatihah, lalu kemudian dibaca inna anzalna, kemudian ayat yang kedua dibaca qul huwallahu ahad sekali. Kemudian lagi rakaat yang kedua alhaqumut takasur, kemudian qul huwallahu ahad sekali. Nah, itu salat Lailatul Qadar ketika sebelum kita beramalan nang disuruhakan oleh Rasulullah tadi beberapa poin tadi kita lah. Nah, jadi ini adalah mencari malam Lailatul Qadar. Jadi masalah kita dituruni Lailatul Qadar itu urusan anugerah Allah. Nang penting kita niat menghidupkan malam Lailatul Qadar itu, ibadah kita apabila bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita itu melebihi daripada 1000 bulan. Jadi kita nilai ibadah. Nah, jadi mungkin saja dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian pada malam hari ini kita mendapatkan rahmat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita bertaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqasirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'alaihi
وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه 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 وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.